এখন ওই বেটার স্ত্রী করছে যে চলো ওই ডাক্তার দেখাই আনে, আর বেটাই করছে যে না ওই ডাক্তার আমি দেখাবো না, ওই ডাক্তার কাদিয়ানী ও রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে মানে না, সুতরাং আমিও ডাক্তার দেখাবো না। जब बेटों ने मजबूर किया तो बुजुर्ग जो बूढ़े थे वो कहने लगे मैं इसलिए इसको चेक नहीं करता कि मैंने रात को वितर में दुआए कुनूत पढ़ी है, रात को वितर में दुआए कुनूत पढ़ी है। তো বলতেছেন আমি এই কারণে ওই লোকের কাছে চিকিৎসা নিতে চাচ্ছি না যে আমি রাতের বেলা বেতরের নামাজ পড়ছি, ওই বেতরের নামাজে আমি দুআয়ে কুনুত পড়ছি। बेटों ने कहा दुआए कुनूत का इलाज से क्या ताल्लुक है? বেটে জিজ্ঞেস করতেছে যে দুআয়ে কুনুত পড়ছেন, তা তোমার চিকিৎসার বিষয়ে দুআয়ে কুনুতের ভূমিকাটা কি? तो उसने कहा मैं इलाज नहीं कराऊंगा, मैंने रात को फिर दुआए कुनूत पढ़नी है। তো বেটায় করছে যে আমি চিকিৎসা করাবো না, আজ রাত্রে আবারও বেতের নামাজে আমি ফিরে দুআয়ে কুনুত পড়বো। तो बेटे कहता मैं बात समझ नहीं आती, मैंने इलाज नहीं कराना, रात दुआए कुनूत पढ़ी है, मैंने इलाज नहीं कराना, मैंने रात फिर दुआए कुनूत पढ़नी है, क्या मतलब इसका? তো বেটায় করছে ছেলেতে যে আমি চাচ্ছি চিকিৎসা করাইতে আর আপনি চাচ্ছেন চিকিৎসা করবেন না, দুআয়ে কুনুত পড়বেন, আবারও পরের দিন যাইয়া চিকিৎসা করাবেন না, দুআয়ে কুনুত পড়বেন। আসলে আপনার সুস্থতার সঙ্গে দুআয়ে কুনুতের সম্পর্কটা কি? अब दुआए कुनूत बेटे भी पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं, ये वालिद भी पढ़ता है, समझता है। इनने कहा मैंने रात दुआए कुनूत पढ़ी है, मैंने अल्लाह से वादा किया है व नखलाओ व नतरुको मैं अफजुरुक, ए अल्लाह मैं तेरे नाफरमान के करीब भी नहीं जाऊंगा। अभी वादा किया, रात मैंने फिर पर वादा करना है, तो अगर मैंने इससे इलाज कराया, मर तो मैंने जाना है। और खुदा ने क़यामत को पूछा कि रात तूने वादा किया था मेरे नाफरमान के पास नहीं जाएगा, तूने फिर वादा किया मेरे नाफरमान के पास नहीं जाएगा। ये मेरे आखिरी नबी की ख़त्म नबूवत पे डाका डालने वाला डाकू था, तो इसके पास क्यों गया था? तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? আল্লাহু আকবার। এবার দুআয়ে কুনুত তো বেতের নামাজে ছেলেও পড়ে বাপও পড়ে, কিন্তু ছেলে বোঝে না দুআয়ে কুনুতের মধ্যে আছে কি, আর বাপ বোঝে যে দুআয়ে কুনুতের মধ্যে কি আছে। তোর মধ্যে আছে ওয়ানাখলাউ ওয়ানাতরুকু মা ইয়াফজুরুকা, যে আপনার নাফরমানি যে করে আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করি, আমি তার নিকটে কোনো সময়ই যাব না। তাহলে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আমি দৈনিক ওয়াদা করি, অঙ্গীকার করি যে আপনার নাফরমানি করে তার কাছে আমি যাব না। আমি যদি ওই মানুষটার কাছে যাই যে নবীর দুশমন, যে নবীকে স্বীকার করে না, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী মানে না, যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় এই অবস্থায় যে আমি তার কাছে গেছিলাম, আর আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে কথা জিজ্ঞাসা করেন যে আরে আমার দিনের মধ্যে যে ডাকাতি করে, যে আমার নবীকে শেষ নবী হিসেবে মাইনা নেয় না, তুমি আমার সঙ্গে ওয়াদা করার পরে ওই লোকের কাছে তুমি কেন গেলা, তো এর জবাব আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দিব কি? এই কারণে আমি অঙ্গীকার করি, আর আল্লাহ তাআলার সঙ্গে করা এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আমি কোনো ক্রমেই ওই ডাকাতের কাছে যাইতে পারবো না। तो हमने कुरान को पढ़ना भी है, कुरान को समझना भी है। मैंने आपके सामने 3 आयतें पढ़ी हैं, मैं एक आयत समझाना शुरू करूंगा तो घंटा लग जाएगा। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन को पालने वाला है। आलमीन जमा है आलम की, आलम कहते हैं जहान को, और जहान 4 हैं। তো বলতেছেন যে কোরআন পড়তেও হবে, বুঝতেও হবে। তো আমি আপনাদের সামনে 3টা আয়াত পড়ছি, যদি ওই এক এক আয়াতের উপরে আলোচনা করতে যাই তা ঘন্টা পার হয়ে যাবে, তো আমি ওই আলোচনার দিকে যাব না। তো ছোট্ট একটু কথা বলতেছি যে আমি প্রথমে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, সকল প্রশংসা ওই আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি
আলামিন, বিশ্ব জগৎকে পালনেওয়ালা, লালন পালন করনেওয়ালা। তো বলতেছেন আলামিন এই শব্দটা আলমের বহু বচন, আর আলমের বহু বচন মানে হলো যে অনেক আলম, অনেক জগৎ আছে। এরপরে হযরত বলতেছেন যে এই জগৎ হলো 4টা। याद करो। नंबर 1 आलमे अरवाह। হ্যাঁ, আলমে আরওয়াহ, রূহের জগৎ। नंबर 1 आलमे अरवाह। আরওয়াহ, बोलो। হ্যাঁ, আত্মা। नंबर 2 आलमे दुनिया। আলমে দুনিয়া। नंबर 3 आलमे बरज़ख। আলমে বরজাখ, কবর জগৎ। नंबर 4 आलमे आखिरत। আলমে আখিরাত, আখিরাতের জগৎ। आलम कितने हैं? नंबर 1 আলমে आलमे আরওয়াহ, अरवाह। नंबर 2 আলমে দুনিয়া, आलमे दुनिया। नंबर 3 आलमे बरज़ख। नंबर 4 आलमे আলমে আখিরাত। आखिरत। इन चारों का तर्जुमा क्या है, इसका मतलब क्या है? मैं एक एक लफ्ज़ में मतलब समझाता हूँ। आलमे अरवाह इंतज़ार की जगह है। প্রথম বুঝেছেন আলমে আরওয়াহ এটা হলো অপেক্ষার জায়গা। आलमे दुनिया काम की जगह है। আলমে তো বুঝতেছেন আপনারা, আলমে দুনিয়া হলো কাজের জায়গা, আমরা এই যে এখন আছি। आलमे बरज़ख आराम की जगह है। আর কবর জগৎ, আলমে বরজাখ, এটা হলো এই কাজের উপরে শান্তি ভোগ করার জায়গা। आलमे आखिरत इनाम की जगह है। আর আলমে আখিরাত হলো পুরস্কার পাওয়ার জায়গা। आलम कितने हैं? देखो कितना आसान, कुरान मुश्किल है, आसान है, कितना आसान है। हम समझा नहीं सकते, हम कहते हैं कुरान मुश्किल है। आलम कितने हैं? नंबर 1, আলমে আরওয়াহ, नंबर 2, আলমে দুনিয়া, नंबर 3, আলমে বরজাখ, नंबर 4। আলমে আখিরাত। तर्जमा आलम अरवाह इंतज़ार की जगह, आलम दुनिया काम की जगह, आलम बरज़ख आराम की जगह, आराम की जगह, और आलम आखिरत इनाम की इनाम की जगह। अब आप बताओ कम से कम 1 घंटा लगेगा या नहीं? हाँ लगेगा, जरूर लगेगा। कम से कम मैं सबसे थोड़ा वक्त कह रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं लंबा बयान नहीं कर रहा। मैं इंशाअल्लाह 11 बजे बयान ख़त्म कर दूंगा। बहुत